Shalom, menjua-jua man banta krina. Perpulungan si kelengi Tuhan, ope dengar sidengkahkan karena kata di bata, si jadi renungan PJJ enta minggu enda, mari dage si pebulat ukur ta, ras kita artoto kita. Bapa kami, siringan ibas kini rajaan surga, Bapa si jadi ulu kekelengan, Bapa sing kelengi kami, ibas paksa genduari indah, ate kami dengkahkan karena katandu. Ajari kami, kelah tuhu-tuhu, terantusi kami, bagi i pengasup du kami dalam kenca, ibas kegeluhan kami. Karena kami ertoto, ibas gelar anak andu Yesus Kristus, Tuhan dengan pematang kegeluhan kami. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan, si jadi renungan PJJ, guna tanggal 10 siwah se-25 September 2020 sada endal, ibuat ibas Roma 10 telu ayat 8 se ayat 10 4 bagenda nina kata di bata man banta krina. Si keleng-kelengen ola kam rutang man ICP seakatan rutang si keleng-kelengen lah sapi-sapi kam. Kalak sir keleng ate nandagi kalak si deban, ia enggo nehken undang-undang, sebab pedah ola arlua-lua, ola munu, ola nangko, ola mengga ate, kerina si enda ras pedah-pedah si debana, i persada ibas pedah si sada enda. Eme, kelengilah temandu manusia bagi kam engkelengi dirindu. Kalak sir keleng ate man teman na manusia, asandigan pe labo ibahan si jahat. Dage alu nehken kekelengan enggo kap bali ras nehken kerina undang-undang. Si enda arus idalan kendu, sebab ia tendu maka enda mepaksa si menentukan man badu. Sebab enggo sejamna maka kamedak. Sebab warina kita ikelini di bata, deheren genduari asangkan asum tantangna kita tenai. Sebab bernyi lawas kusiang nama, janah nandangi terang mewari, maka si tangtangilah perbahanan si gelap, janah si pakelah senjata guna perperang ibas terang, mehulilah min lagu langkata, bagi kalak singgeluh ibas terang wari, olah arpesta minem-minem mabuk-mabuk, olah arlua-lua, entahlah metah mela, olah rubat, entah pe mecimberu, tapi cidahkanlah biak Yesus Kristus ibas geluhndu, jana olah asuhi ibas ukurundu, sura-sura guna ngikutkan dengan pepuaskan biakndu si erdosa. Amin terjeng jenda si jadi renungan ta. Perpulungan si kelengi Tuhan, biasana adilit anak i tengah-tengah jabu, lah bancilang lit ngebiak nandin tak bapana sinusur manbana. Amin gialah kerina, tapi ngatakan ca maka payo ia anakna. Jana megati kange si begi kalak ngerana, nina balik kel kuakap ras biak mapana, tapi nandena bahkan baci kange mirip karas biak bulangna. Subuh biak si positif, bagi P biak si negatif, sebab melalakangi macamna biak-biak manusia. Ras biasana guna ngubah biak silit ibas kalak jelma labo gampang sekelas rana. Adi kebiakan mahuli labo perlu iubah, tapi kerina banci adilit persedanta ras Tuhan. Ibas kitab Nenden nomor 124 nina, kebiakan gel-gel banci salih di pengerana rehamat nape. Perpulungan si kelengi Tuhan, bahan renungan ta enda ija Paulus ngatakan man perpulungan Roma karena keleng ate. Keleng ate penggenapan hukum-hukum Taurat. Maka kita singgote man Kristus lanaing geluh iteru hukum Taurat. Tapi kita enggung geluh iteru keleng ate, entah pe perkuah ate. Bagi pe kita enggo mate guna hukum Taurat, gelah banci kita geluh guna Tuhan. Keselamatan labo sidat ala hukum Taurat, entah pe ngelakukan entah pe dalankan hukum Taurat. Tapi labo eka ngatakan ca maka hukum Taurat ela perlu, entah pela erguna. Tapi kita selaku kalak singgo tebusi Kristus ibas kutuk hukum Taurat nari. Tuntutan gelah tetap menjalankan hukum Taurat,
tetap nge berlaku sebab seri ras Kristus eme genapi hukum Taurat. Maka kelang ate eme penggenapan hukum Taurat sebab ibas kita nalankan kekelengan mantamanta manusia, maka ibas paksa si eka nge kita nggondalankan hukum Taurat. Jadi ibas kegeluhan kita, kekelengan labor kita biar datkan hukuman, tapi kita nggonggeluh ibas keselamatan arah Kristus dengan kita eme anak-anak terang. Jadi kekelengan si dalankan kita labor kita ikan kebiaran ta, tapi enggo jadi biak singgo tersuan ibas pusuh ta skala-skala. Maka ibas ayat si pewaluhkan bahan renungan ta wari indah ngatakan caman banta ula kam rutang man ICP saya katan rutang si kelang-kelangan sapi-sapi kam. Sienda ikatakan Paulus ngatakan ca makalit utang ta si arus si galari go jadi kewajiban nandangi teman ta manusia rutang si keleng-kelengan sebab Kristus singgo nebusi kita ibas kutukan dosa nari mekap kematen tape maut. Alu kita ngeluh ibas keleng ate selaku kita manusia, maka kita enggo ngelunasi utang ta. Utang si maksudkan biakna kekal sebab kita ituntut terus ngelakukan ras dalankan kekelengan ibas kegeluhan ta. Sebab ibas krina perdalanan geluh ta tetap ngilit kesempatan ta gunanakan kelang ate manta manusia. Dan arahan renungan ta indah kita bancing ngidah maka kekelangan ekap hukum si utama rasi pertama. Hukum kasih mabai ras ngajari kita ngasup ngidah kegeluhan kalak si deban. Labo ngajari kita guna egois tapi ngasup nalukan ke akunta. Kalang ate ta ngo jadi biak kalak si te. Kalang ate ngo jadi dasar kegeluhan ta. Artinya ibas dampar kegeluhan ta subuk ngerana rukur pangkebeta silakokan krina arpalaskan kalang ate. Kala sinula guna ngelakukan kalang ate masituhuna kala sinula kalang ate Tuhan ibas dirina. Maka nina Paulus selaku anak-anak Tuhan harus tetap ngeluh ibas terang nadingkan kegelapan segelap bagi nina Paulus. Kita harus tetap bersadar ras Kristus, ras ngeluh alun cidahkan biak-biak Kristus bagi setia nandangi perintah-perintah di bata. Perpulungan si kelengi Tuhan, jadi penungkunan man banta. Engkai makalit jelma, mesra kelakap nang lakukan kekelengan. Arkiteken, si tuhuna, ia langgit i pelimbarui di bata. Lai bagi kena pengaju, gelah jera dengan robah ibas di bata nari. Kalak sebagai meriah denga akap na erteman ras doni enda gunam pepuaskan dirina janah lebih metahat kange gelah bancin dalamkan kekelengan adilit kalak ia kapna benar usurbana janah secara psikologis kalak sebagai ikatakan kalak si sensitif sitik saja banci petura merawa segar ate kiti ukur ras elem-elem adi sisa dari maka krina manusia enggor dosa ras dem alu kesalahan maka labulit alasan ta gunam benarkan dirinta Tuhan ngajuk kita ras naruhkan kita guna dingken biak pembenaran diri kelah kita bancing geluh ibas kelang ate Tuhan simbelin me pengalami dosa adi kita ngeluh alu kegeluhan simbaru lid pertobatan maka kita lid ibas kita biak mendiate nadangi sekeleweta ngasup kita ngalukan teman ibas kekurangan na alu bagi kita nggo ngasup nakan kelang ate selaku buah kini tekenta dengan trida biak-biak Kristus ibas kegeluhan ta bagi sini katakan Paulus ibas bahan pejejenta wari indah. Perpulungan si kelengi Tuhan adinina sada Yohanes 4 ayat 7 sahwalo okam si kukulengi si kelang-kelangan lah kita sebab kekelangan era na ibas di bata narikap kalak sir kelang ate anak di bata kap iya jana itandai na di bata kalak silar kelang ate labo itandai na di bata sebab di bata kekelangan kap. Paulus ibas suari indah
ingatkan kita, maka tetap kita setia melakukan kekelengan sepagi idapati di bata kita, dalankan kekelengan segala tuhu-tuhu atan kita bengket kubas ingan kelang ate si tuhu-tuhu di bata si masuk-masuk ke tanah, di bata si masuk-masuk kita kerina. Amin. Bapa kami seringat ibas kini kerajaan surga, bujur katakan kami man bandu, bas katandu singgo tangkas ngeranaman kami. Ajari kami tetap setia, gunanakan kekelengan, narangi sapi-sapi kami. Git kami ipelimbarui kelang atendu, canang git kami jadi alat ndu, gunanakan kelang ate, narangi doni indah. Karena kami ertoto, ibas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.